So, ayan guys. Mangwatang mangga. Eh, da. Yan da, ano mo la? Magiunahan la pa. Yan. Ay, ting mangwami oh. Chicken babo. Sutakin guys. Gulot poultry. Gilid. Ayun. Kadikot ne. Ayun o. Ayun yung poultry. Yan. Dito kami. Sa gilid. Kaming apple mango. Yan guys. Kakagising ko lang. Yan. Naglalantak na yung aming kasama. Kinuha yung sa akin. Yan yung aming matchen. Matchen. Yan guys. Matchen po yan.